hugtanong ipatuman sa mga traffic enforcer sa Trento, Agusan del Sur ang penalidad alang sa mga mulapas sa Municipal Ordinance Number 0235 Series of 2025 nga nagpatuman sa one-way traffic scheme gikan sa Ruas Street padulong sa Carlos P. Garcia Street sa Barangay Poblacion. Matod pa ni Traffic Enforcer Team Leader Mark Harold Abiao, ang mga musupak sa ordinansa mapahamtangan og musunod nga mga penalidad. Unang opensa, warning og orientation bahin sa traffic rules. Ikaduhang opensa, 500 pesos nga multa. Ikatulong opensa, 1,000 nga multa og suspension sa lisensya sulod sa 3 ka bulan. Sa first offense pa lang niya, ang kuha nato pasabton pod pag-ayo. Dili na mo abot pa sa punto nga masikan offense pa. Atong isa pod sa kuan diha nga i-educate pod nato sila aron mas masabtan pa gyud nila nga kini para gyud ni sa ilang safety. Dugang pa niya, ang pagpahugot sa balaod makatabang sa pagpugong sa mga disgrasya kay sagad sa hinungdan sa mga aksidente, mao ang pag-counterflow sa dalan. Okay, kini gitan-aw gyud ni sa tuang executive kuan nga ang safety sa atong katawhan, safety sa mga nagbiyahe kay isa niini ang kuan posible nga mag-cause og incident kani yung mag counterflow. So pamaagi niini atong makontrol ang mga insidente. Samtang sumala ni Ricardo Villanueva, makatabang kini sa pagpahugot sa disiplina sa mga driver og sa kahapsay sa trapiko. Mas maayo nga nabuhatag ordinansa aron nga mapitol gyud ang mga driver. Kay natural naguba dire. Dito nagipagi gi one way dito, niya musugat-sugat man ang uban kay wa man sila maanan nga one way na diha, pero dapat ang driver mutanaw sa mga signage. One way, one way, one way. Di mo sila musugat. O na gibuhatag ordinansa aron paglig-on, aron makakuan sila kanang gitawag nga maka-force sila pagdakop ba. Kay kung way ordinansa badlong-badlong lang, mahulog og walay ngipon ang balaod. Mas maayo nang ordinansa aron nga kung dakpon di mo magmahay. Gisiguro karon sa lokal nga paggamhanan ang kaluwasan sa mga motorista. Pinaagi niini nga ordinansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas sa 105.5 Brigada News FM Trento, Agusan del Sur, The Music and Dos, Other we see.